Itong ipadayon ng atong lesson, important things that a Christian must know and do, mga importanteng butang nga angay nato mahibaluan dinhi sa Biblia. Unsa mang mga butang gisulti dinhi sa Biblia, angay natong mahibaluan ug angay nato nga pagabuhaton. Deuteronomy chapter 6, magbasa ta. Sugod ta og basa sa verse number 12. Deuteronomy chapter 6, verse number 12. Sige, atong basahon. Ready? 6 verse 12, ready? Basa. Then beware, lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Ang Diyos magadugang panalangin siyang pulong, magabot ha. Langit nun, gamhanan, mahimayaon na mo ngamahan, Ginoo, nagpasalamat kami o Diyos nining unang adlaw sa semana, ngay mong gidugang sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa kusog, kabaskog sa panglawas, imong gihatag sa matag usa kanamo. Salamat Ginoo sa tanan ngay mong nahimo sa matag usa namo kakinabuhi. Akong ginampo Ginoo karon nga kabuntagon sa pagtuon namo sa mga pulong. Magahatag ka Ginoo og kaalam sa matag usa nga masabtan namo o Dios ang imong mga pulong. Gila namo Lord, uy mahimo kumula imong tabang. Busa Ginoo, among isalig kanimo ang tanan, pasalamatan ug kini among laoman madawat sa pangalan ni Jesus. Amen. Medyo hinay lang akong tingog karon ha kay napa ko sa gitawag nga recovery na sakit manggod ko tong Martes, lain kay akong paminaw niya. Abi na og naayon ako pagka sa tong adlaw, Wibis mismo to, murag may naman ako paminaw, ligo dayon ko kay murag okay na gyud. Noon sa bato pag human ako ligo ning balik naman po dinoon. So, dalaygon gyapon ang Ginoo. Di ni mahimo nga babag sa atong pag-alagad sa Dios. Now, atong lesson karon nga buntag again, important things that a Christian must know and do, mga importante nga butang nga angay nato nga mahibaluan. So, tanaw nato dinhi karon, una nga butang. Di naman ay ni una, ikapila na gani nga una. Karon nga buntag, una ni siya nga butang. Angay natong mahibaluan og angay nato nga pagabuhaton. Kay ingon pa sa Book of James nga dapat dili lang ta igo and but be doers of the word and not hearers only. Kinahanglan atong buhaton ang pulong, dili lang nato igo paminawon. So walay pulos kung atong nahibaluan unya di nato buhaton. So mga importanteng butang nga angay natong mahibaluan unya angay natong buhaton. So ingon dinhi sa verse 12, then beware. So butang nga angay natong mahibaluan, beware. Unsa nang pulong nga beware? Sa Bisaya pa, pagbantay. Pagbantay. Daghan kayong mga butang nga angay natong bantayan. Di ba? Sa balay, daghan kayong butang angay nimong bantayan. Magluto ka, malipat ka, ang imong niluto mapagod. Nakatesting na ba mo ang inyong nilungag napagod? Di ba? Nasunog. Ngano nasunog man to? Ang tubag, wa na bantayan. Ang uban kay tanga. Siguro tanga, pero wa man gud na bantayan. Di ba? Di na kalikayan, nagi ingon anak nga butang. Usahay magplansa ka. Unya kalit lang dayon nga ning tingog ang heater sa tubig. Adto kasi imong heater kay mong gipalong. Unya nabisi kasi sa katrabaho, nalimtan nimo ang imong giplansa. Pagbalik nimo ang plansa ning pilit na sa sanina. So, beware. Angay ka magbantay. So dinhi sa Biblia, daghang mga butang nga angay natong bantayan. Na unsa man ang gisugo dinhi sa pulong sa Dios nga atong bantayan. Ingon ba na sa atong gibasa? Then beware lest thou forget the Lord. Una nga butang nga angay nato bantayan unsa? Tanawa inyong Biblia. Basin inyong makalimtan ang Ginoo. Ingon sa pulong sa Dios, pagbantay, basin inyong makalimtan ang Ginoo.
Aduna ba'y panahon nga atong nalimtan ang Ginoo? Honest lang yun. Sa inyong kinabuhi, kung kamo akong pangutanon, naabay panahon sa inyong kinabuhi nga inyong nalimtan ang Ginoo? Naa. Ang tubag, daghan. Daghang panahon nga nalimtan nato ang Ginoo. Pero kung atong balihon ang pangutana, nalimtan ba ta sa Ginoo? Tingali mo ingon ka nga, lisod kayo mi, nahutdan mig bugas. Nalimtan ako sa Ginoo. Bugas lang ang imong gihuna-huna. Huna-huna daw imong giginhawa. Kung pananglitan ang Ginoo, makalimot og hatag og hangin. Buhi paghata? Patay ta. Ingon sa Ginoo, beware lest thou forget the Lord. Butang nga angay natong bantayan, magbantay ang Kristohanon nga dili makalimot sa Ginoo. Daghan karon Kristohanon sa kalibutan, gani adunay mga Kristohanon na sulod sa simbahan pero nakalimot sa Ginoo. Sa unsang pamaagi sila nakalimot sa Ginoo? Nakalimot sa unsa man? Gitagay daw kunyo example sa unsang pamaagi inyong malimtan ang Ginoo. Kalimot mo og basa og Biblia. In that way, nalimtan ninyo ang Ginoo. Nakalimot mo og ampo. Ingon sa Biblia, pagbantay. Kaya ingon sa pulong sa Dios ang yawa sa book of 1 Peter, susama siya sa leon nga nagangulob. Nagapangita kung kinsa ang iyahang matukob. Naghuna-huna ta nga ang yawa tuwa dito sa diskuhan. Naghuna-huna ta nga ang yawa tuwa na dito sa sabungan. Pero nasayod ba kamo nga ingon sa pulong sa Ginoo nga ang yawa naasulod sa simbahan? Naglibot-libot, nagapangita kinsay iyang matukob? Busa ang Biblia nag-ingon pagbantay. Pagbantay. Kaya ang yawa niya sa sulod sa simbahan. Ingon sa pulong sa Dios, naglibot-libot siya. Nagapangita siya kinsang iyang matukob. Haman na mo kita. 1 Peter 1 Peter chapter 5 verse 8. 1 Peter chapter 5 verse 8. Ingon pa sa Biblia, be sober, be vigilant, pagbantay. Because your adversary the devil, tungod yang inyong kaaway mao ang yawa, as a roaring lion. Ang yawa dili leon. Pero ingon sa Biblia, ang yawa mura siya og leon. Walketh about. Ang yawa diay murag leon, naglakaw-lakaw, naglibot-libot, seeking whom he may devour. Nagapangita siya kinsay iyang matukob. Ning sulod ang yawa sa simbahan. Naglibot-libot siya dinhi sa simbahan, mangita siya kung kinsa ang iyang matukob. Busa ang Biblia nagsugo kanato, magbantay ta. Kristohanon, magbantay gyud ta. Ako, as a pastor, magbantay. Ikaw, as a Kristohanon, sulod sa simbahan, magbantay. Magbantay ta nga di nato malimtan ang Ginoo. Di nato malimtan ang Ginoo inig ka Domingo, moadto kag simbahan. Di ka gani makaadtog simbahan, that means imong nalimtan ang Ginoo. Moingon na ko, man ko kalimot sa Ginoo. Bisag ako mo simba, naghuna-huna man ko sa Ginoo. In that way, naka-excuse ka, pero ang tinuod, imuha siyang nalimtan niya ng adlaw. Wa man ka nakasimba kaniya sa adlaw ng Domingo, imong nalimtan ng Ginoo. Busa ang Biblia din nagpahimangno gyud kanato. Beware lest thou forget the Lord. Pagbantay. Giingnan niya ang katawhan sa Israel. Paggawas nila gikan sa yuta sa Ehipto. Nabilanggo sila sulod sa 40 ka tuig. Nagantos sila didto, gihimo sila nga mga slave.
Gihimo sila nga katabang ni Pharaoh. Magtrabaho sila, latuson sila kung hinay ilang trabaho. Unya, paggawas nila gikan dito sa pagkabinilanggo, giingnan dayon sila sa Ginoo. Pagbantay, basin inyong makalimtan ang Ginoo nga Dios nga nagpagawas kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkabinilanggo. Kristohanon sa una binilanggo ta sa sala. Naata sa kalibutan. Karon nga nahimo natang gawas nun, ingon sa Biblia pagbantay. Kay basin imong makalimtan ang Ginoo. Daghang mga Kristohanon makalimot sa Ginoo. So kita, gisultihan ta sa Dios nga magbantay ta nga di kita kalimot sa Ginoo. Amen? When it comes sa Bible reading, ayaw gyud kalimti ang Ginoo. Pagbasa gyud sa imong Biblia. Kay ang sayings na nagaingon, this book will keep you away from sin, and sin will keep you away from this book. Hinumduman yun nato nga ang Biblia, mo palayo nato gikan sa sala, or ang imong sala, mo palayo nimo gikan sa Biblia. Buti pasabot kung ikaw duol sa Biblia, layo ka sa sala. Apan kung ikaw nagahimo og sala, layo gyud ka sa Biblia. Mao na ang pulong sa Dios nagtudlo, nagpahimangno kanato nga magbantay ta nga di ta makalimot sa Ginoo. Tan-awa verse 11. Mao ni nahitabo sa ila. Deuteronomy chapter 6 verse 11. Verse 10. And it shall be, ingon sa Ginoo, giingnan sa Dios ang katawhan sa Israel. Sa verse 10, and it shall be when the Lord thy God shall have brought thee into the land, which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities, which thou buildest not. Ingon pa sa Biblia, kini mahitabo, nga sadayang ang Ginoo nga Dios magdala kaninyo didto sa yuta nga iyang gisaad, kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob, maka, ingon pa din to give thee great and goodly cities. Ihatag ka ninyo ang dako, og maayo nga syudad nga dili kamo ang nagtukod. Naunsa man ni nga yuta nga gisaad sa ila. Mao ni ang land of promise. Giingnan sila sa Ginoo. Mahitabo nga inig moabot mo dito sa yuta sa saad. Moabot mo dito sa maayo nga syudad. Ingon pa din ha, which thou buildest not, dili ka mo ang nagtukod ani. Verse 11, and houses full of good things. Ingon sa Biblia, makapuyo na dayon mo sa balay. Unsa man nga balay inyong mapuyan? Full of good things. Puno na sa mga maayong butang. Which thou feelest not, dili pagyud kamo ang nagpuno anang balaya og maayong butang, and wells dig not, na ibalon nya dili kamo ang nagkalot. Vineyards and olive trees which thou plantest not, kanindot no? Adunay mga tanaman, dili kamo ang nagtanom. Which thou shalt have eaten and be full. Hayahay kayo. Makapuyo sila sa balay, nga nindot, puno sa mga maayong butang. Dili sila ang nagtukod ni anak nga balay. Ingon sa Biblia, makakaon sila sa mga paras, nga dili sila ang nagtanom. Ingon ba sa pulong sa Dios, shalt have eaten and be full. Makakaon, unya, mabusog. Sa verse 11, ingon din sa Biblia, ay verse 12, then beware, lest thou forget the Lord thy God. Kaya basin nindot na ang imong balay, dato na ka, hayahay na ang imong kahimtang, wa na kay problema, naa na kay kwarta, ingon sa pulong sa Ginoo, then beware lest thou forget the Lord. Pagbantay, basi makalimot ka sa Ginoo. Sa pobre pa ang Kristohanon, sayo kayo sa simbahan. Pagkadato na sa Kristohanon, malate na mo adtog simbahan. Sa una, muingon siya, makapalit kay kong sakyanan, sayo nagyug ko sa simbahan. Karon nga nanay sakyanan, di na makasayo sa simbahan. Ingon sa Biblia, kana nga istorya, lest, ingon pa sa verse 12, then beware lest thou forget the Lord. Pagbantay, Kristohanon,
Pamangnuan gyud ta sa pulong sa Dios. Ako, gitudluan gyud ko sa pulong sa Dios. Ikaw, gisultihan gyud ka sa pulong sa Dios. Nga magbantay ta, kay basin makakaon na ta, unya mabusog na ta, ingon sa Biblia, basin makalimot na sa Ginoo. Normal man gyud nang mukaon ta. Normal man gyud nang gusto ta inigkaon na to, gusto ta mabusog. Pero inig makakaon ka, unya mabusog na ka, pananglitan madato na ka, nindot na ang imong balay, na kay sakyanan ingon sa pulong sa Dios, pagbantay nga dili ka kalimot sa Ginoo. Amen. Kung madato na ka, ayaw kalimti ang Ginoo. Kung hayahay na imong kahimtang, ayaw kalimti ang Ginoo. O kung pobre man ka, lisod ang imong kahimtang. Susama ra gyapon nga bersikulo ingon sa Biblia, pagbantay nga dili ka kalimot sa Ginoo. Dili ang atong kapobrehon. Iyon pa ni Pablo, unsa man di ay makapahimulag kanato sa gugma sa Dios? Ang kagutom ba? Ang kapobrehon ba? Ang kahubo ba? Ingon pa ni Pablo, walay makapahimulag kanato sa gugma sa Dios. Amen? Dili ang katason, dili ang kaladmon, dili ang panggamhanan ang makapahimulag kanato sa gugma sa Dios. Ubisan unsa nga binuhat, dili makapahimulag kanato sa gugma sa Dios. Timan-an gyud nato higala, butang nga angay natong bantayan. Una sa tanan, ingon sa pulong sa Ginoo, magbantay ta ngon sa gani dili makalimot sa Ginoo. Ay gid mo kalimot sa Ginoo, ha? Ingon sa pulong sa Dios, magbantay gyud. Magbantay kay kung dili ka magbantay, ang tendency makalimot ka sa Ginoo. Tama? Ingon sa pulong sa Ginoo, beware lest thou forget the Lord. Pagbantay, kay basin makalimot ka sa Ginoo. Daghan kayo tagsaad sa Ginoo. Wa kay trabaho mo yung ka Ginoo, kung makakita lang kong trabaho, mualagad na ko sa imo. Kung masakit ka mo yung ka Ginoo, kung maayo lang ko sa akong sakit, musimba na gud ko. Musaad ka sa Ginoo. Ginoo, kung akong kahimtang, di na ko maglisod, matinumanon na gyud ko sa imo, ha. Pero sa dihang gitabangan sa Ginoo, naayo na ang iyang sakit, maayo na ang iyang kahimtang, ang Kristohanon nakalimot na sa Ginoo. Susama sa istorya sa mananagat, nasa tunga sa laod, kusog ayong bagyo. Sa kakusog sa bagyo, nalunod ang iyang bangka, nagunit na lang siya sa galon nga iyang gidaladala. Mo iyang gisakay-sakayan in town ng galon. Ingon pa niya, dagko kay balod. Ingon pa niya, Ginoo, kung maluwas lang ko ani nga bagyo, magdagkot yung ko og kandila nga susama sa poste kadako. Mo na yung gisad. Kung maluwas lang ko ani nga bagyo, kung di ko mamatay, Ginoo, magdagkot yung kandila susama sa poste kadako. Tuod man, wa siya mamatay. Ang mananagat, gikaluyan. Naluwas siya. Naabot ra gyud siya sa daplin. Pero sa diyang naana siya sa daplin, kabalo kaon siya yung gihimo, nagsilibrar siya. Lipay kayo siya. Iyang gitawag iyang mga barkada. Lipay-lipay sila, nag-inom sila. Kabalo kaon sa iyang gibuhat, nakalimtan niya ang iyang gisaad sa Ginoo. Daghang mga Kristohanon, maayo kay ta musaad sa Dios basta lisod ang atong kahimtang. Paghayahay na ang atong kahimtang, malimtan na dayon nato ang Ginoo. Ang Biblia nagpahimangno, beware lest thou forget the Lord thy God. First thing that we should beware, unsa gani? Lest thou forget the Lord thy God. Pagbantay, nga dili ka makalimot sa Ginoo. Ako, magbantay ko. Ikaw, magbantay ka. Ang pangutana, makalimot dito sa Ginoo? Oo. As a pastor, as I am, adunay panahon makalimot ko sa Ginoo. Dili garantiya kung unsa ka o si kinsa ka ang tao tungod kay naa ka sa lawas. Ang giluwas sa Dios dili ang atong lawas. Ang atong kalag ug espiritu. Kini atong lawas nagpabilin kini nga makasasala. Matag karon og unya makasala ta. Unya iniguli nato before pa ta makaabot sa atong balay makasala na ta.
Ingon anak kadautan kining lawasa. Busa ang Dios nagpahimangno kanato magbantay ta nga dili nato kalimtan ang Dios. Ha? Gani ang mga ginikanan, moingon man gani sa anak, moabroad ang anak na ayaw bayag kalimot sa mua. Di ba? Mabilin-bilin og istorya. Nak, ayaw bayag mig kalimte. Ang maayo nga ginikanan mo pahinumdum gina siyang anak. How much more ang Ginoo? Nagpahimumdum sa atoa isip yang anak. Ingon pa niya, pagbantay nga dili nimo makalimtan ang Ginoo. Usa ka na kaanindot ka pahinumdum. So Kristohanon, una sa tanan magbantay ta nga di nato kalimtan ang Ginoo. Amen? Ikaduha nga butang nga angay natong bantayan. Judges chapter 3. 13 day. Judges chapter 13. Deuteronomy, Joshua, Judges. Judges chapter 13. Pangbasahon, kita tanan. Judges chapter 13 verse 4. Unsa may bantayan nato dinhi? Judges 13 verse 4. Ready? Kita na ninyo atong basahon. Judges, Deuteronomy, Joshua, Judges chapter 13 verse 4. Ready? Basa. Now therefore beware, I pray thee, and drink not wine, nor strong drink, and eat not any unclean thing. Unsa may atong bantayan dinhi? Tadawa daw. Unsa inyo makita diha nga atong bantayan? Ingon pa diha, now therefore beware. Busa karon pagbantay, I pray thee. Naghangyo ko ninyo pagbantay mo. Nga unsa man? And drink not wine. Naghangyo ko, magbantay mo, naghangyo ko, nga dili mo mag-inom og ingon sa Biblia bino. Kristohanon magbantay gyud ta. Matag karon og unya na ibitik ini. Ingnon dayon ka nga okay ra man ni red wine. Walay problema ani. Magbantay ka. Kaya ang yawa daghan og bitik-bitik. Bitik-bitikon ka sa yawa. Ilaron ka sa yawa. Ingon sa pulong sa Ginoo, beware, I pray thee, and drink not wine, nor strong drink. Kaya pag inom og bino, ni mga isog nga ilimnon. Mga ilimnon nga isog. Ingon sa pulong sa Ginoo, magbantay ta ana. Dili maayo ang epekto ni ana. Tingali mo yung kagamay raman pastor, pauli raman to sa dugo. Pauli bitaw sa dugo. Gamay ra bitaw. Pero ingon sa Biblia, magbantay. Amen? Magbantay. Kaya ang tambal, tambal. Pero kung ang tambal masubrahan, makadaot. Paracetamol, tambal. Biogesic, bioflow, tambal sa sakit sa ulo. Kung maglabad yung ulo, inom og bioflow. Kung mag-flow ka, inom og bioflow. Pero testing gani, inom og 5 ka bioflow. Kung di ba ka lipong, ma-overdose, maragyapon na sa tambal, alcohol, mo yung ka alcohol, tambal. Tambal bitaw. Inom lang, pang tambal. Pasubrahe, di ba? Di na natambal, makadaot na. Ang Biblia nag-ingon, magbantay. Kristohanon, daghang pamilya na bungkag ining ilimnon. Daghang pamilya na nga daot aning inom. Ambot lang sa inyo ha, ako kabalo inyong history, unsa inyong kagikan. Pero sultihan mo nako sa akong kagikan, sa akong mga kaliwat, mga poros palahubog, palainom, akong mga uyuan. Wagyoy nada, wagyoy ayo. Ambot lang kung inyo na nakita. Pero ingon sa pulong sino, magbantay ta, nga di ta mag-inom og ilimnon.
Wa ni naghiskot og tubig. Ingon sa pulong sa Ginoo, drink not wine. Di ka mag-inom og bino. Pag ingon gani, dili ka mag-inom og bino, ayaw nagsumpay, mura nag-ingon sa pulong sa Ginoo. Moingon man dayon nga, light man to pastor, o light. O man daig light, ingon sa pulong sa Ginoo, di ka mag-inom og bino. Mahard man na og malight, ingon sa pulong sa Ginoo, di ka mag-inom og bino. Sugo na sa Dios. Dili ka mag-inom og bino. Ay ambot lang kung nabatay problema na nini nga simbahan. Pero ang pulong sa Dios nagpahimangno nga magbantay ta sa ilimnon, ha? Magbantay ta sa bino. Kay wa na siya maayo nga epekto, wa na siya maayo nga resulta. Tanawon gani nato unsa mahitabuan ng mga tawhana. Kamo nga naka-testing ng bino, ako naka-testing naman ko na sa una. Testing ba? Aron ingnon sikat. Natanaw na to, Proverbs. So, mahitabuan ng mga tao nga mo ni ilang maani sa ilang pag-inom og bino. Proverbs 23. Proverbs chapter 23, bantayan nato ning bino. Proverbs 23 verse 29. Mao ni ang gingon sa Biblia, mahitungod din ang bino. Proverbs 23, 29 hangtod 33. Gi atong basahon. Proverbs 23 verse 29. Sige, dungan ta og basa. Ready? Basa. Who hath woe? Who hath sorrow? Who hath contentions? Who hath bubbling? Who hath wounds without cause? Who hath redness of eyes? Ang tubag, verse 30. Pangapangutana man na puros. Ang pangutana niya, kinsa man ang alaot? Kasi alaot. Tubago na to na karon. Kinsa man ang adunay kagulanan? Tubago na to na. Nasa verse 30 ang tubag na. Kinsa man ang adunay pakig-away? Lah, away diri, away dito, lalis diri. Who hath bubbling? Unsa nang bubbling na sa Bisaya, che? Ha? Verse 29. Sunod sa pakiglalis. Pagyaw-yaw. Patakan mag-istoryaw. Anay nada. Bubbling. Kita naman ang tao mahubog. Patakan mag-yaw-yaw. Bisag bugo siya labot sa istorya, musampa na siya. O, mo na ang mahubog. Bubbling na ba? Mo na. Who hath wounds without cause? Way hinungdan, natigbasan. Nasamad. Wa man tay hinungdan. Hubog man ning apil-apil. Who hath redness of eyes? Kinsa mang mata gapula. Ang tubag, verse 30. They that tarry long at the wine, they that go to seek mixed wine. Na. Kinsa man? Unsa ang tubag? Sila nga nagainom. Nagdugay diha sa ilimnon. Kristohanon, tingali wala ka nag-inom. Ay, dalaygon ang Dios, salamat. Pero nakay mga kaila, nagainom, sultihi. Pabasa na nga bersikulo, oh. Tiyawag sila ang kaamguan, ha? Ingon sa pulong sa Ginoo, wag yo'y ayo ang bino. Mayroon ka light raman to, pastor. Bisan pag-unsa na ka light, kay ingon sa pulong sa Ginoo, maglikay ka sa bino. Wala nag-inom, ingon dia hard og light. Ingon sa pulong sa Ginoo, magbantay ka sa bino. Verse 31. Look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his color in the cup, when it moveth itself aright. Na, ingon sa pulong sa Ginoo, look not thou upon the wine. Ayaw pagtanaw sa bino. Verse 31. Ingon sa Biblia, ayaw pagtanaw sa bino. Bisan ang pagtanaw sa bino, gidili sa Dios. Amen? Samot na, imnon, di ganin niya ipatanaw.
Nganong dili man ipatanaw sa Ginoo? Kay ingon sa Biblia, Isaiah ba na? Or Job ba na? Nga, sa Job, mine eyes affected my heart. Ang akong mata makaepekto sa akong kasing-kasing. Buti pa sagot kung unsay akong makitaan, muadto na sa akong kasing-kasing. Muna, ingon sa pulong sa Ginoo, look not thou upon the wine. Ayaw pagtanaw sa bino. Kaya kung magtanaw dayon ka sa bino, muadto na sa mong kasing-kasing. Kalami, no? Ingon sa pulong sa Ginoo, look not thou upon the wine. Ayaw pagtanaw og bino, ha? Ingon sa pulong sa Ginoo. Kung imong imnon na, samot na gyud. Verse 32, at the last, it biteth like a serpent and stingeth like an adder. Na, sa katapusan, mupaak kini susama sa usa ka bitin. Ang bino di ay mupaak susama sa usa ka bitin. Magbantay mo, ang bitin makamatay. Ang bino pod makamatay. Dili ka mamatay dayon. Paantuson pa ka sa bino. It biteth like a serpent and stingeth like an adder. Mutuhak. Susama sa udto-udto, kuyawa ning bino. Mupaak na ini. Murag bitin, makamatay. So, Kristohanon, magbantay gyud ta ining bino. Walay maayo nga ikahatag ang bino sa imong kinabuhi. Ayaw pa ilad. Ingnon ka, respeto lang gud. Ang tinuod nga respeto, na dili ka mudawat. Ning respeto ka sa Ginoo. Amen? Pero kung imong gidawat, kay ning respeto ka sa imong barkada, wala ka ning respeto sa Ginoo. Kay ingon sa Ginoo, dili ka mo tan-aw sa bino. Dili ka mo inom. Dili ka mo tan-aw. Ingon sa pulong sa Ginoo. Kay dili gid maayo, adunay kagubot, adunay panaglalis, adunay panagbingkil, pula ang mata. Ingon sa pulong sa Ginoo. Mga pagyaw-yaw, away nga walay hinungdan, samad nga walay hinungdan, tungod sa bino. So, muna ang butang nga angay natong bantayan. Magbantay ta una nga, ano sa ito? Dili makalimot sa Ginoo. Ikaduha, magbantay sa bino. Magbantay nga dili makalimot sa Ginoo ug magbantay sa bino. Unsa man atong bantayan sa bino? Nga dili nato, unsa gingon sa Biblia, dili nato tan-awon og dili himnon. Di ganit tan-awon, himnon pa gyud. Ingon sa Biblia, dili ako nagsugo ana. Baglisi gid imong Biblia. Ingon sa Biblia, dili tan-awon og dili himnon, pero ang pari kung tan-a. Ingnon ka sa pari nga, sige, inom ba? Lami man eh. Kaya wa man siya nagbasa siya ang Biblia. Pero basahon Biblia. Ang Biblia nag-ingon, ayaw tanawa, ayaw imna. Daghang mga pari, mga palahubog. Kaya wala sila gatuki sa ilang Biblia. Kung di mo sundo ng Biblia, di ka pa tanawon o di ka pa imnon sa bino. So muna ang butang nga angay natong bantayan. Sunod, ikatulo nga angay natong bantayan. Luke chapter 12 verse 15. No, kung naamoy mga ballpen, nindot na ang inyong isulat ng mga butang nga angay ninyong bantayan. Kaya inyo nang malimtan. Nindot na karong 2021, mao ni ang butang nga akong bantayan. Magbantay ko nga di ko kalimot sa Ginoo. Magbantay ko sa bino. Nga di na ako tan-awon, o di na ako imnon. Unya sunod, magbantay ko Luke chapter 12 verse 15. Ano sabi akong bantayan din eh. Atong basahon. Ay. Inom sa tubig ka, kaya maramag katol na akong tunlan. Luke chapter 12 verse 15.
Sige, atong basahon kita tanan. Ready? Verse 15, ready, read. And he said unto them, take heed and beware of covetousness. For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Ingon sa Biblia, og siya, si Jesus miingon ngadto kanila, pagbantay, take heed, pagbantay. Palihog ito, basa na sa Bisaya, Je. 12 verse 15. 12:15. Okay? Pagmatngon o pagbantay. Unsa man atong matngunan o bantayan din eh. Sa inyong gibasa, verse 15, unsa man ang bantayan o matngunan? Covetousness. Pagmatngon o pagbantay sa unsa kanya diha? Pagkahakog. Pagkahakog. Naara ba ni sa kinaiyan nato? Di na nato itudlo sa uban. Naani sa akong kinaiya ang pagkahakog. Tama? Moingon na dad. Kuan na siya, dalo na siya. Ayaw na itudlo siya. Ingnan na lang, nana sa ako. Na ako'y pagkadalo. Nagyo na sa tao. Kanang gusto nato nga kanang kita ba? Siguruhon nato ang atong kaugalingon. Unya na sila. Kita sa. Ingon sa Biblia, pagbantay sa pagkahakog. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, thou shalt not covet. Dili ka mangibog. Sa napulo kasugo ang Dios nag-ingon ana. Dinhi giingnan ta nga magbantay ta sa pagkahakog. Unsa man ang word nga hakog? Unsa pa other term anang hakog? Dalo, di ba? Hakog, dalo. Kita na mo anang iro nga dalo. Nakabuhi mong iro? Oh, pananglitan na kay iro gibuhi tulo ka buhok. Unya magpakaon ka sa ila. Lahi-lahi sila og kananan. But kanimo isa pakpak. Naay isa diha nga hakog. Paspasan niya kaon ng iya ha. Unya ilugon niya tong pagkaon sa usa magbugno sila. Mo na siyang example sa hakog. Dili siya makontento anang gihatag sa iya. Gusto pa gyud niya kuhaon tong naa sa uban. Mo na siya ang hakog. Ingon sa Biblia, magbantay ta sa pagkahakog. Amen? Buot ipasabot, ang kabaliktaran ana, kontento na ta. Kung unsay naa sa ato, kung unsa ang gihatag sa ato sa Ginoo, dapat malipay na ta. Amen? Di man na dautan nga mangandoy ta. Ingon sa Biblia, without vision, the people perish. Natay pangandoy, natay tinguha. Pero ayaw ipaagi sa pagkahakog. Ayaw paghinakog. Ayaw pagdinalo. Ingon sa pulong sa Ginoo, beware. Verse 15. Beware of covetousness. Nga naman, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Kaya ang kinabuhi dahil sa tao, wala gilangkuban sa butang nga iyahang gipanag-iyahan. Dili dahil ka, buot ipasabot, dili ka, it means nga, kung dato ka, ang saan na pagsulti? Dili buti usabot nga dato ka, di ka na masakit. Ingon ba dyan sa pulong sa Ginoo?
For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Ang kinabuhi dahil sa tao, wala nag-consist anang mga abundansya nga butang nga iyang giangkon karon. Dili buti pasabot nga dato ka, di ka na mamatay. Muna ang Biblia nag-ingon, pagbantay sa pagkahakob. Unya ingon pagid sa pulong sino sa Book of Proverbs, labor not to be rich. Ang Biblia nag-ingon na, labor not to be rich. Ayaw paghago aron ka madato. Naman gyud prinsipyo labi nagdato imong pangutanon, di man gyud ta madato ug di ta maghago. Pero ingon sa pulong sa Ginoo, ayaw paghago aron ka madato. Grabing hago nimo, trabaho gyud ka bisan adlaw Domingo, trabaho ka kay gusto ka madato. Ingon sa pulong sa Ginoo, labor not to be rich. Unsaon man imong bahandi, unsaon man ang dato ka unya ini ka Domingo di ka gani makaadtog simbahan. The Bible says, what shall it profit a man if he shall gain the whole world? Unsa may ginansya sa tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan and lost his own soul? Unsa ginansya? Dato ka, pinapananglitan ikaw ang pinakadato sa Cagayan. Unya inig kamatay nimo maimpierno ka. Ang tubag wa gyud kay ginansya. Lugi pa ka sa makililimos. May pang makililimos. Kay og mamatay, way lugi. Ang dato mamatay, dako ag lugi oy. Ingon pa ni Solomon, sa may pulos ini akong paghago. Unya ako ning ibilin sa akong anak nga buang-buang. Si Solomon, grabe ka dato, grabing kwarta, kanindot sa iyang balay. Ingon pa niya, sa may pulos ini akong paghago. Unya akong ibilin sa akong anak nga buang-buang. Mismo si Solomon din dato nga tao sa Biblia. Pero ning-ingon gyud siya din daghan kay siya gisulti mahitungod sa pagkadato. Og lesson na nato. Kung si Solomon unta dili pa ni dato, dili unta ni siya daghang asawa. Pero tungod kay dato man siya, kwartahan man siya, apete po na yung daghan ng asawa. Muna nga ayaw pag pangandoy anong madato ka. Kay dili maayo day madato. Dato, daghang asawa. Og asa mo adto, toy asawa, kay na may kwarta. Mo na mahitabo, mo na ang gahom sa kwarta. Daghang mga butang nga pwede nimo buhaton kung naa kay kwarta. Mo na nga magbantay gyud mo sa kwarta ingon sa pulong sino. Beware of covetousness. Ang kwarta maayo man na. Maayo na ang kwarta. Basta kay ikaw ang magdumala sa kwarta. Pero kung ang kwarta na gani magdumala nimo, managid na ayo. Ingon sa Biblia, for the love of money is the root of all evil. Ang kwarta dili dautan. Kita tanan nagkinahanglan tag kwarta. Amen? Kinsa may nagkinahanglan og kwarta? Pero ingon sa Biblia, ang paghigugma og kwarta mao ang gamot sa tanang kadautan. Daghang Kristiyanon dili makasimba inig ka Domingo kay nahigugma og kwarta. Sayang double pay ra ba? Trabaho tag Domingo kay double pay. Iya man gihigugma ang kwarta. Ingon sa Biblia, ayaw higugma ang kwarta. Ang paghigugma og kwarta gamot sa kadautan. So Kristohanon, beware of covetousness. Di kita magdinalo, di kita maghinakog. Gusto na to kwaon Allah. Kana bitaw ang attitude nga get sana? Saying sana nga get what you can mana and then keep all you get. Magdi man mao. Kana nga principle. Nga kwaon nimo tanan nga kaya nimo makuha and then keep all you get. Sige, kwaon gyud nimo tanan unya, tanan niyo makuha imo dayong taguan.
Ingon ana ba ang prinsipyo sa Ginoo? Dili. Ang prinsipyo sa Ginoo iyang gikuha, human iyang kuha iyang hatag. Pero ang tao iyang kuhaon tanan, human iyang kuha tanan iyang taguan. Di na mao. Di na mao ang gitudlo ni Hesus. Sa dihang si Hesus nagkuha sa balon sa bata, iyang gipanalanginan, iyang gipadaghan unya iyang gipanghatag. Nabay kabitosness na? Wala. Pero kung di ka na gani manghatag, kabitosness na. So, beware of kabitosness. Kita, Kristohanon, di gyud ta magdinalo. Kung kaya nato mo hatag, hatag ta. Pero kung wa na kagyo ikahatag, ayaw pud pagpakaron ingnon. Nga wa naman gyud ay mo hatag pa gyud, di ba? Sala na pud na, hypocrisy na pud na. So, ayaw gyud paghinakog ingon sa pulong sa Ginoo. So muna ang butang nga angay natong bantayan. Magbantay ta nga di ta makalimot sa Ginoo. Unya magbantay ta sa bino, di nato tan-awon, dili imnon. Magbantay ta nga di ta maghinakob. Sa payangay natong bantayan. Nawala akong isa ka copy diri. Matthew chapter 7 verse 15. Matthew 7:15. Di atong tanawon unsay bantayan nato dire. Sige, atong basahon. Ready? Matthew 7:15. Ready? Read. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Magbantay ta sa mga mini nga propeta. Adunay mga mini nga propeta, adunay mga nagtudlo sa pulong sa Dios, pero mini. Moingon sila nga, okay ra mag-inom, mini na. Kaya ngon sa pulong sa Ginoo, dili kay magtan-aw sa bino, nya okay na noon mag-inom. Bantay ka sa mini nga propeta. Okay ra man magsimbag Dios-Dios, sa mini na. Kay ingon sa pulong sa Ginoo, dili kay pwede magsimbag Dios-Dios. Magbantay ta sa mga mini nga propeta. Muingon sila nga, bawal mukaon og karning baboy. Uban sa inyo, wala kayo kuan sa mga bersikulo ana, no? Mailad pa gyud mo sa sabadista. Ingon sa pulong sa Ginoo, beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing. Naday mga propeta nga muduol sa inyo nga nagsulob sila og sanina sa karnero. Tan-aw nimo alagad gini siya sa Ginoo. Pero sa sulod di ay lobo. Mukaon na karnero. Muna nga magbantay gyud ta sa mga magtudlo sa pulong sa Dios. Tungod kay adunay mga nagatudlo sa pulong sa Dios nga mga mini nga magtutudlo. Adunay mga mini nga magtutudlo sa pulong sa Ginoo. So, magbantay ta. Daghan kayong mini nga pagtudlo sa pulong sa Ginoo. So, angay ta magbantay, ana. Di ta magpalimbong sa ilaha. Kita, nasayod ta sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Ayaw na gid mo pagpalimbong. Ha? When it comes sa bino, ayaw gid mo pagpalimbong. Klaro ra ba gito atong gibasa nga dili ta mo tan-aw, dili ta mo inom. Ingnon po rin ka sa palahubog nga si Jesus gani naghimo gani og bino. Ignorante po kayo ka. Uno, naghimo to si Jesus og bino, nabitaw John chapter 2. Naghimo siya og bino. John chapter 2 verse 10, naghimo si Jesus og maayo nga bino.
Iya po pailad. Dili ng bino nga makabuang ang gihimo ni Hesus. Ingon sa Biblia, maayo nga bino ang gihimo ni Ginoong Jesucristo. Ang ingredient sa bino nga gihimo ni Hesus, tubig. Pailad mo ng bino nga baligya, nga ingredients na alcohol, mabuang gid mo. Magbantay ta sa mga mini nga magtutudlo. Adunay mga mini magtutudlo, moingon nga okay ra mag-inom. Adunay mga magtutudlo, nagawali sa pulong sa Dios, nga sila mismo moinom. Paringon sa pulong sa Dios, dili ka mo tanaw sa bino, di ka mo inom og bino. Muna ang gisulti sa pulong sa Dios. So ayaw pagpalimbong. Nay mga mini nga propeta, moingon sila nga okay ra mag-inom, mo'y problema man. Inom. Kalipay na nimo. Imo nang kaugalingon, way magbuot. Na ay magbuot, ang Ginoo ang magbuot. Ingon sa Ginoo, di ka magtanaw og bino o di ka moinom sa bino, ha? Ayaw mo pagpalimbong sa mga mini nga propeta. Daghan karon mini nga propeta. Bisan asa na lang. Si Kibuloy, I'm sure kadungog mo ng Kibuloy. Mini nga propeta, moingon siya nga siya ang anak sa Dios. Siya ang appointed son of God. Ingon pa niya nga akong ipahunong ang linog. Wala bitaw mohunong ang linog, mini giday siya nga propeta. Daot siyang stop sa linog. Pero tinagid nung daghanang linog nagsunod-sunod. Way nada. Mini nga propeta, magbantay ta sa mga mini nga propeta. So ayaw mo pagpalimbong. Ingon sa pulong sa Ginoo nga si Jesus mubalik o sa dihang siya mubalik, every eye shall see Him. Tanang mata makakita sa pagbalik ni Jesus. Nakakita ba mo pagbalik ni Kibuloy? Wala, adili na siya si Jesus. Kaya ingon sa Biblia, kung si Jesus mubalik, tanang mata makakita sa iyang pagbalik. Tingali mo yung kaunsaon man paghitabo, Pastor. Nasa Amerika, niya kita, makakita po ta. Bitaw no, lisod gina mahitabo. Pero kaya na buhaton sa Ginoo. Amen? Huna-huna na lang ang adlaw. Ano naman tayo adlaw dire? Ano naman adlaw sa Amerika? Ingon sa Biblia, kung mubalik si Jesus, kitang tanan makakita sa iyang pagbalik. So, nang pamatuod na nga si Kibuloy, mini nga propeta. Ingon sa Biblia, magbantay mo sa mini nga propeta. Adunay mga nagtudlo sa pulong sa Dios. Apan dili tinuod ang ilang gitudlo. Maminaw ka? Murag yung tinuod. Murag yung tinuod. Pero di ay, mini ang ilang pagtudlo. Magsigi kag paminaw, madani gyud ka. Makumbinsi gyud ka kay tinuod gyud niyo. Pero ingon sa pulong sa Ginoo, magbantay ka sa mga mini nga propeta. So kini ang mga pahimangno sa Dios sa ato, niini nga tuig nga atong bantayan. Bantayan nato ni ha. Moabot ni sa inyo, kasi mo sulod dito. Magsangyaw mi sa pulong sa Ginoo. Nya pagsangyaw sa imo nya kulang kag kahibalo sa Biblia, nadani ka niya. Pagdani sa imo siya, nadala ka sa sayop nga pagtudlo sa pulong sa Dios. So, magbantay ka sa mini nga propeta ingon sa pulong sa Dios. Kay mismo sa panahon ni Jesus, naanadaan ang mga mini nga propeta. Naana. Karon daghan kaayo ang mini nga propeta. Naghunahuna ka nga ay simbahan na ni. Mao na ni. Panid daw ang ilang pagtudlo. Insakto ga ilang pagtudlo basin adunay diferensya din ha. So manghinaot ko nga ang Dios magadugang panalangin siyang pulong. Magambo ta. Langit noon gamahan na namo nga mahan Ginoo, nagapasalamat kami sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa imong pulong. Nagabadlong, nagamatuto sa matag usa kanamo. Kung ginampo o Dios nga tabangan nimo Ginoo matag usa kanamo nga magbantay kami Ginoo. Nga dili kami makalimot kanimo. Magbantay kami sa bino, di namo tan-awon, dili imnon. Magbantay kami Ginoo sa mga mini nga propeta. Magbantay kami Ginoo nga di kami maghinakog. Among ipaambit kung unsay naa kanamo o Dios. Hilabi na Ginoo ang mensahe sa kaluwasan nga among naangkon. Dili namo kini mahimo o Dios kung wala imong tabang, among isalig kanimo ang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Break sa takadali.